पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हनी। जैसे कि आप देख रहे हैं फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। काबुल में पाकिस्तान के सिफारत खाने ने कहा है कि सरहद पर पाकिस्तानी और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़प से मुताल्लिक खबरों में कोई हकीकत नहीं है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा आसिफ ने सदर अशरफ गनी की तरफ से 28 फरवरी को काबुल प्रोसेस कॉन्फ्रेंस में तालिबान को अमन मुज़ाकरात की दावत और मुसालहती अमल के मंसूबे की हिमायत को दोहराया है। सिंध तासाबी मुआहदे से मुताल्लिक मुतादिद उमूर पर तबादले ख्याल की गरज से भारत और पाकिस्तान के माबैन जुमेरात और जुमे के रोज नई दिल्ली में परमानेंट सिंध कमीशन का इजलास मुनक़िद हो रहा है। और अफगानिस्तान में नेटो फोर्सेस ने कहा है कि अफगान एयरफोर्स ने जदीद हथियारों के इस्तेमाल की तरबियत हासिल करने के बाद पहली बार लड़ाई के दौरान तालिबान बागियों को लेजर गाइडेड बम से निशाना बनाया है। चीन और शिमाली कोरिया के सरकारी ज़राए इब्लाग ने तस्दीक की है कि शिमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने रवां हफ्ते चीन का दौरा किया था। इस वक्त जबकि अमेरिका और चीन तिजारती महाज़राई कम करने की राहें तलाश कर रहे हैं, माहिरीन का ख्याल है कि अमेरिका चीन को होने वाली बरामदाद में अमेरिकी टेक्नोलॉजी की चीन को मुंतकली रोकने की भरपूर कोशिशें कर रहा है। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क के करीब वाक़ मैसूर इलाके गौता से हज़ारों अफराद बसों के काफिलों के जरिए महफूज मकामात की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। और क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच के दौरान बॉल टेम्परिंग करने पर अपनी ही कौमी टीम के साबिक कप्तान स्टीव स्मिथ और नायब कप्तान डेविड वार्नर पर 1-1 साल और बॉलर कैमरून बैंक्रॉफ्ट पर 9 माह की पाबंदी आयद कर दी है। ये थी शह सुर्खियां और तफसील कुछ देर के बाद। और अब खबरों की तफसील। पाकिस्तान की फौज के तर्जमान ने अब से कुछ देर कबल मुल्की हालात और दिफाई और सियासी सूरत हाल पर एक न्यूज़ ब्रीफिंग दी। इस बारे में तफसीलात जानने के लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहां हमारे नुमाइंदे हैं नासिर महमूद। हैं आपके पास इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जी खालिद साहब, आपसे कुछ देर पहले पाकिस्तान की फौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने रावलपिंडी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है और अब तक जो दहशतगर्दों के खिलाफ जारी कार्रवाइयां हैं उनमें जो कामयाबियां हासिल हुई हैं उस बात पर तज़किरा किया, बल्कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात, अफगानिस्तान से मुतालिक जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है उसका जिक्र किया है। साथ ही साथ पाकिस्तान का जो रवायती हरीफ भारत है उसके बारे में भी उन्होंने सहाफ़ियों को आगाह किया है। अगर मैं आपको इसकी सीधा निकात आपके साथ शेयर करूँ, इस तरह से है कि पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उस बाबत उनका कहना ये था कि जो ऑपरेशन रद्दुल फसाद है उसमें अब तक 26,000 से ज़ायद ऑपरेशन हो चुके हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किए हैं, जिनमें के हजारों जो अस्करियत पसंद हैं वो उनके मामूलीन उनके गिरफ्तार किया गया है और असलहा बरामद किया गया है। मुकदमात चलाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ बहुत सारे दहशतगर्द जो उनको मारा भी जा चुका है। इसी के साथ उन्होंने अमन अमान की सूरत हाल का तज़किरा जब किया तो कराची का जिक्र भी किया और बताया कि कराची में जिस तरह भी गुज़श्ता हफ्ते ही जो पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल हुआ वो एक मुंह बोलता सबूत है कि कराची की रौनकें जो है वो लौट आई हैं और कराची जहां पे कि अब से चंद साल पहले की सूरत हाल जिस तरह की हुआ करती थी अमन अमान की, वो अब नहीं है, बल्कि बहुत बेहतर सूरत हाल हो चुकी है। अमेरिका से ताल्लुकात जो पाकिस्तान के कशीदगी का शिकार चले आ रहे हैं उसका एक दफ़ा फिर तज़किरा करते हुए उन्होंने कहा कि रवां साल के अवाइल में जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्वीट की थी उससे बिलाशुबा दोनों मुल्कों के ताल्लुकात पर असर ज़रूर पड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे राब्ते जो हैं वो मसदूद हो गए हैं, बल्कि दोनों के राब्ते भी जारी हैं और अस्करी हुक्काम के भी राब्ते जारी हैं। और पाकिस्तान इस बात पर कायम है, उसका यही अज़्म है कि उसको अगर कोई काबिल अमल इंटेलिजेंस मालूमात दी जाती है तो वो दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करेगा और पाकिस्तान में उनके बकौल
کسی بھی طرح کے دہشت گرد گروپ کی کوئی منظم موجودگی نہیں ہے۔ بھارت کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ لائن آف کنٹرول پہ جو فائر بندی کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس سے صورتحال اور زیادہ کشیدگی کی طرف جا رہی ہے، اور بھارت کو یہ سوچنا ہوگا کہ وہ پاکستان میں عدم استحکام، ان کے بقول عدم استحکام کی جو کوششیں کر رہا ہے اس کا نقصان بھارت کو بھی اٹھانا پڑے گا۔ اور ان کا کہنا تھا کہ بھارت کو چاہیے کہ وہ اس بات پہ پاکستان کو کریڈٹ دے کہ جو دہشت گردی کی ایک لہر تھی اس کو روکنے میں پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا۔ اگر یہ اس میں پاکستان کامیاب نہ ہوتا تو یہ دہشت گردی کی جو لہر ہے وہ بھارت تک بھی جا سکتی تھی۔ بھارت میں جو ایک ساتھ ہی تاثر دیا جا رہا ہے ناصر کہ جنگ بہت ہی قریب ہے اور پاکستان کو ڈرانے اور دھمکانے کی جو پالیسی جاری ہے اس کے بارے میں انہوں نے کیا کہا؟ جی، ان کا یہی کہنا تھا کہ پاکستان اب تک صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرتا آ رہا ہے، اور جو بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں اس پہ اس نے ابھی تک کوشش یہی کی ہے کہ صرف ان پہ جوابی کارروائی ہی کرے۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے جو عسکری حکام ہیں، عہدیداران ہیں، وہ یہ بات برملا کہہ چکے ہیں کہ اگر یہ کشیدگی مزید بڑھتی ہے تو اس خطے کا امن جو ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے، اور کوشش یہی کرنی چاہیے بین الاقوامی برادری کو بھی کہ وہ ان دونوں ملکوں کے درمیان جو درائی کشیدگی ہے اس کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ اچھا، ایک اور خبر ہے اس سے ہٹ کر کے، کابل میں پاکستان کے سفارت خانے نے اس بات کی تردید کی ہے کہ سرحد پر کوئی جھڑپ ہوئی ہے، اس بارے میں آپ کے پاس کوئی تفصیلات ہیں؟ جی، اسی ہفتے کی بات ہے کہ افغان ذرائع ابلاغ میں اس طرح کی خبریں آئی تھیں کہ پاکستان کی فورسز جو ہیں انہوں نے مبینہ طور پر سرحد عبور کی ہے اور وہاں پہ کچھ جھڑپ بھی ہوئی ہے، لیکن جو پاکستان کا سفارت خانہ ہے کابل میں اس کی طرف سے یہ وضاحت پیش کی گئی ہے کہ ایسا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا ہے، اور پاکستان افغانستان کی جغرافیائی سلامتی کی پوری طرح سے اس کا احترام کرتا ہے، اور ایسا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو افغانستان کی طرف سے پہلے بھی یہ کہا جاتا رہا ہے، متعدد بار یہ کہا گیا، یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ پاکستانی فورسز جو ہیں وہ سرحد پار کر کے افغان علاقوں میں آئیں اور وہاں پہ کچھ گولہ باری بھی ہوئی، جس پہ پاکستانی حکام کا یہی موقف رہا ہے کہ وہ سرحد عبور نہیں کرتے، لیکن ایسے عسکریت پسند جو کہ پاکستانی علاقوں میں کارروائیوں کے بعد جب فرار ہوتے ہوئے افغان علاقے میں چلے جاتے ہیں تو ان پر جو گولہ باری کی جاتی ہے تو اس دوران ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کا اسلحہ جو ہے وہ سرحد پار چلا جاتا ہو۔ بہت شکریہ ناصر آپ کا۔ تو یہ تھے ہمارے نمائندے اسلام آباد میں ناصر محمود، جن سے ہم پاکستان سے متعلق اور افغانستان سے متعلق خبروں پر گفتگو کر رہے تھے۔ سندھ آبی معاہدے سے متعلق متعدد امور پر تبادلہ خیال کی غرض سے بھارت اور پاکستان کے مابین جمعرات اور جمعے کے روز نئی دہلی میں پرماننٹ سندھ کمیشن کا اجلاس منعقد ہو رہا ہے۔ آبی کمیشن کا یہ 114واں اجلاس ہوگا۔ معاہدے کی روح سے سال میں کم از کم ایک بار اجلاس ہونا چاہیے۔ افغانستان میں نیٹو فورسز نے کہا ہے کہ افغان ایئر فورس نے جدید ہتھیاروں کے استعمال کی تربیت حاصل کرنے کے بعد پہلی بار لڑائی کے دوران طالبان باغیوں کو لیزر گائیڈڈ بم سے نشانہ بنایا ہے۔ منگل کے روز نیٹو کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ لیزر گائیڈڈ بم کے اس حملے میں افغان ایئر فورس نے گزشتہ جمعرات صوبے فرح کے مغربی حصے میں طالبان کے ایک احاطے کو براہ راست ہدف بنایا۔ جدید نظام لیزر گائیڈڈ نظام کے استعمال کی تربیت امریکہ اور نیٹو فورسز کی جانب سے افغان فوج کی قوت، صلاحیت اور مہارت میں اضافہ کرنے کی کوششوں کا ایک حصہ ہے۔ افغان فورسز سن 2014 کے آخر میں غیر ملکی جنگی مشن کے اختتام کے بعد سے طالبان اور ایک طاقتور دشمن داعش کو محدود رکھنے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ چین اور شمالی کوریا کے سرکاری ذرائع ابلاغ نے تصدیق کی ہے کہ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان نے رواں ہفتے چین کا دورہ کیا تھا۔ اپنے والد کم جونگ ال کی جگہ سن 2011 میں اقتدار سنبھالنے والے کم جونگ ان کا یہ پہلا غیر ملکی دورہ تھا۔ اس وقت جبکہ امریکہ اور چین تجارتی محاذ آرائی کم کرنے کی راہیں تلاش کر رہے ہیں، ماہرین کا خیال ہے کہ امریکہ چین کو ہونے والی برآمدات میں امریکی ٹیکنالوجی کی چین کو منتقلی روکنے کی بھرپور کوششیں کر رہا ہے۔ سنگاپور کی قومی یونیورسٹی کے تجارتی اسکالر ایلیکس کیپٹی کہتے ہیں کہ ان کے خیال میں امریکہ بھر میں اس بات پر اتفاق پایا جاتا ہے کہ چینی کمپنیوں کو امریکہ سے چند مخصوص اعلیٰ ٹیکنالوجی کی حامل مصنوعات کی فروخت پر مکمل پابندی عائد کی جائے۔ شام کے دارالحکومت دمشق کے قریب واقع محصور علاقے غوطہ سے ہزاروں افراد بسوں کے قافلوں کے ذریعے محفوظ مقامات کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں۔
आबादी के इनखला का मुआहदा रूस की मदद से तय पाया है, जिसमें जंगजुओं और उनके खानदान के अफराद को शहर छोड़कर शाम के शिमाल मशरकी सूबे इदलिब में जाने के लिए महफूज रास्ता फराहम किया गया है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के एक साबिक जज ने तजवीज़ दी है कि मुल्क में आतिशी असलहे से होने वाली हलाकतों पर काबू पाने का मौसर तरीन हल ये है कि आइन में की जाने वाली दूसरी तरमीम खत्म कर दी जाए। 97 साल साबिक अमरीकी जज जॉन पॉल स्टीवंस ने न्यूयॉर्क टाइम्स में शाया होने वाले अपने एक मजमून में कहा है कि अमरीकी आइन की दूसरी तरमीम के खात्मे के लिए नई आइनी तरमीम लाने से बेहतर कोई ऐसा रास्ता नहीं जिसके जरिए नेशनल राइफल एसोसिएशन की कानून साजी पर असरअंदाज होने की सलाहियत खत्म की जा सके। फ्रांस में बुध के रोज एक तकरीब में उस पुलिस ऑफिसर को खिराज पेश किया जा रहा है जिसने एक सुपरमार्केट पर हमले के दौरान एक यरगमाली की रिहाई के बदले में खुद को पेश कर दिया और फिर वो हलाक हो गया। सदर मैक्रोन ने पेरिस में लेफ्टिनेंट कर्नल आर्नाल्ड बेल्ट्रम के एजाज में इस तकरीब में शिरकत की। जुमे के रोज एक मुसल्लह शख्स ने हमला करके 3 अफराद को मार डाला था। ओहदेदारों ने इस शख्स को 25 साल मोराको नजात फ्रांसीसी रजवान लाख्तीम के तौर पर शनाख्त किया है और शिद्दत पसंद ग्रुप दाइश ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। म्यांमार की पार्लियामेंट ने नए सदर का इंतखाब कर लिया है जो आंग सान सूची के करीबी हलीफ हैं। और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच के दौरान बॉल टेम्परिंग करने पर अपनी ही कौमी टीम के साबिक कप्तान स्टीव स्मिथ और नायब कप्तान डेविड वार्नर पर 1-1 साल और बॉलर कैमरून बैंक्रॉफ्ट पर 9 माह की पाबंदी आयद कर दी है। ऑस्ट्रेलिया के सराय इबलाग के मुताबिक स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर पर अगले 2 बरसों तक टीम की क़यादत करने पर भी पाबंदी होगी। ये थी वो खबरें और रिपोर्टें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर अभी हमारा ये शो जारी है, हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक लाइव से इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।